C'est pour moi un plaisir de vous présenter le pasteur Michelson Borges. Il est brésilien, il s'est fait accompagner de sa femme et ses pas enfants. Il est en vacances dans plusieurs pays de l'Europe. Il vient d'arriver du Portugal où il a présenté une série de 7 conférences au centre de Lisbonne. Et jeudi matin, il part à Londres, où il fera aussi une série de 8 conférences au Centre Park à Londres. Et nous sommes très heureux de le recevoir cette nuit à Mantes-la-Jolie pour nous partager un peu de ses expériences. Et je crois que ça nous apportera un bien énorme. Il est journaliste pour profession. Il est éditeur de la plus grande maison de l'édition adventiste du monde au Brésil, à São Paulo. Il est aussi membre de l'Académie brésilienne de créationnisme. Il est écrivain aussi. Il a plusieurs livres, je crois que presque une dizaine de livres déjà publiés à quelques dizaines d'années. Et à ce moment-là, je passe le micro pour qu'il puisse nous présenter cette conférence sur créationnisme et évolutionnisme. Et son traducteur cette nuit sera mon fils Noabé Junior. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Boa tarde a todos. Bon après-midi à tous. Para minha família e para mim é um grande prazer estarmos aqui com vocês, conhecê-los. Pour ma famille et moi, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui et vous voir tous et vous connaître. Como disse o pastor Noab, tem sido umas férias agradáveis, mas também trabalhando para Deus. Comme l'a dit le pasteur Noabé, les vacances sont très agréables, mais on travaille aussi pour Dieu. Foi para nós uma passagem muito agradável ali por Lisboa, Portugal, de fato. Nous avons passé une très bonne période à Lisbonne. E tem sido aqui também, creio que será também uma bênção quando estivermos lá em Londres e continuaremos essas séries de palestras, de apresentações. Et les bénédictions vont suivre d'ici jusqu'à Londres et espérons jusqu'à la fin. De modo que é uma alegria tê-los aqui com a gente, para nós gastarmos aqui, quem sabe, uma hora, um pouquinho mais, para refletirmos um pouco sobre o tema das origens. Será um prazer, eu creio, né, nós gastarmos um tempo aqui para refletir nesse tema das origens. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager les idées de l'origine de la vie. Que me interessa já há um bom tempo, porque c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. De ex-evolucionista e criacionista agora, esse tema sempre me apaixonou. En tant qu'ex-évolutionniste et nouveau créationniste, ce terme me passionne beaucoup. Muito bem, em linhas gerais, assim, um pouco da minha história é o seguinte. Pour vous parler un petit peu de ma vie en grande ligne. Eu cresci num lar, não era adventista. Je n'ai pas grandi dans un foyer adventiste. Os livros que eu li na minha infância, sempre gostei de ler bastante, sempre gostei de ciência. J'ai toujours adoré lire et je m'intéresse aussi beaucoup à la science. Mas os livros que havia em casa, as revistas, os documentários que eu assistia, les documentaires, les magazines que je lisais, eram todos de cunho evolucionista ou darwinista. N'étaient que d'impression évolutionniste ou darwiniste. Meu pai tinha uma enciclopédia científica em casa, eu acho que uns 10 volumes. Mon père avait une encyclopédie scientifique d'à peu près 10 volumes. O título era Ciência Ilustrada. Le titre était Science illustrée. E o volume que mais me encantava era um que falava sobre dinossauros. Eu praticamente fui alfabetizado lendo essa enciclopédia. Et j'étais alphabétisé presque en lisant une encyclopédie sur les dinosaures qu'il avait. Ok. E, assim, a minha formação sempre foi também em escolas públicas no Brasil. J'ai toujours été formé dans les écoles publiques au Brésil. Inclusive a universidade, a minha primeira formação foi em jornalismo, foi numa universidade federal. Il inclut ma première formation en journalisme à l'université fédérale de Santa Catarina. Santa Catarina, Sul do Brasil. Au sud. Ok. E no curso do ensino médio, é que a minha vida teve uma mudança, né, no aspecto espiritual e intelectual. Dès le début de mon cursus, ma vie a changé complètement dans l'aspect spirituel et intellectuel. Eu me matriculei no curso de Química, porque era o que havia na minha cidade mais próximo do que eu pensava que poderia me ajudar a ser um cientista.
Donc je me suis inscrit en chimie, c'était le cursus le plus près et c'était la chose la plus proche d'être un scientifique que je pouvais faire. Depois eu acabei me encantando pelo jornalismo porque eu passei a publicar um jornal na escola. Donc j'ai commencé à publier un journal à l'école, c'est comme ça que je me suis commencé à intéresser au journalisme. Mas a minha intenção, quem sabe, era ser um jornalista científico. Et je voulais peut-être déjà être un journaliste scientifique. Bem, mas foi no ensino médio que eu conheci um jovem. C'était au lycée que j'ai connu un jeune. Ele era um espécime raro, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa, desse tipo de pessoa. Un spécimen rare, je n'avais jamais entendu parler de ce genre de personne. Um adventista do sétimo dia criacionista. Un adventiste du 7e jour qui était créationniste. Para mim, me soou bastante estranho esse nome até no começo. Pour moi-même, le nom, ça me semblait un peu bizarre. E em certa ocasião bom, nos tornamos amigos, nos aproximamos e ele começou a me fazer perguntas a respeito da origem da vida, da evolução, da criação da Bíblia. Nous nous sommes rapprochés, il a commencé à me poser des questions sur l'origine de la vie, la création, l'écriture de la Bible. E foi estudando a Bíblia e também livros científicos com esse jovem que eu comecei a mudar realmente o rumo comecei a mudar minha cosmovisão, a visão de mundo. Donc ma vision du monde, ma cosmovision a commencé à changer en lisant la Bible avec ce jeune homme, mais aussi des revues scientifiques. Eu costumo dizer que eu senti duas coisas assim ambivalentes, contraditórias, diferentes nessa época. Et je ressentais des choses ambivalentes et contradictoires à cette époque. Eu fiquei feliz por um lado e muito decepcionado por outro. J'étais très content d'un côté, mais j'étais aussi déçu de l'autre. Feliz porque pela primeira vez na minha vida, eu estava lá com os meus 17, 18 anos. J'étais heureux parce que pour la première fois dans ma vie, j'avais 16-17 ans. Eu estava percebendo que era possível compatibilizar a boa ciência com a boa teologia bíblica. Je me suis rendu compte qu'il était possible de rendre compatible la bonne science avec la bonne théologie de la Bible. Mais tarde eu perceberia que outras pessoas, infinitamente mais importantes, né, fizeram a mesma coisa. Et plus tard, je me suis rendu compte que des personnes beaucoup plus importantes et qui s'y connaissaient plus dans le sujet avaient fait la même chose que moi. Isaac Newton, que era um dos maiores cientistas de todos os tempos e um dos fundadores do método científico. Donc c'était un grand scientifique pour l'introduire et c'était aussi le fondateur de la méthode scientifique. Escreveu praticamente tanto ou mais sobre teologia bíblica do que sobre ciência, matemática, filosofia e física. Et ce qu'on raconte pas souvent, c'est qu'il a plus écrit de théologie que de physique et mathématiques. Posso citar aqui também Galileu Galilée, Copérnico e aqui da vossa terra, Blaise Pascal. Et Blaise Pascal d'ici. Cujo livro Pensamentos ou Pensées, né? Les pensées de Blaise Pascal. É uma obra-prima, né, do pensamento universal. C'est une œuvre d'art de la pensée universelle. Foram pessoas que, embora fossem da ciência, eram cientistas do mais alto calibre, também foram grandes teólogos, grandes defensores da fé cristã. Donc même si c'était des personnes très scientifiques et avec beaucoup de poids scientifique, ils avaient réussi à mettre ça en accord avec la théorie de la théologie. Pardon. Ok. E para mim foi muito bom saber que eu estava em boa companhia. Et donc pour moi c'était bien de savoir que j'étais en bonne compagnie. Mas eu fiquei também bastante decepcionado ao descobrir que a educação que eu havia tido, né, nas escolas públicas tinha me privado de conhecer esse outro lado da moeda, digamos. Et j'étais aussi déçu parce que j'ai vu, on ne m'avait présenté qu'un côté de la pièce avec la méthode scientifique dans les écoles publiques et que c'était du coup la première fois que je voyais ce mélange des deux idées qui étaient cohérents. Na escola, no ensino fundamental, haviam me ensinado que a vida tinha surgido numa sopa primordial, num mar primordial ancestral de moléculas que foram se juntando até formar a vida. À l'école, on m'avait appris que la vie était née d'une soupe de nutriments au fond de la mer quelque part, primordiale, et que la vie était apparue là, comme ça. No ensino médio, estudando química, a mesma história, só que um pouco mais complexa, né? Com química orgânica, química inorgânica, reações possíveis. Et au lycée, en chimie, c'était juste un peu plus compliqué, avec des réactions, des choses à apprendre, mais c'était à peu près la même idée qui restait au fond. E se eu não tivesse conhecido o criacionismo no ensino médio, eu chegaria na universidade sem questionar mais esse assunto, porque praticamente é uma lavagem cerebral, uma doutrinação desde a infância.
Et si je n'avais pas rencontré cet ami et entendu parler du créationnisme alors que j'étais au lycée, à la faculté, étant donné le formalisme de pensée, je n'aurais jamais pu accepter cette chose-là si j'étais rentré en université. Mas como agora, ou naquele momento, a semelhança de Newton, Galileu e outros, eu estava, creio que, enxergando o mundo com duas lentes muito úteis, que são a teologia e a ciência. Donc cette fois, à l'égard de plusieurs autres personnes avant moi, comme Newton, j'avais deux paires de lunettes selon lesquelles je pouvais regarder le monde de différentes façons. Era possível agora detectar, mesmo na universidade, aquilo que era um argumento realmente científico, embasado em fatos, em dados reais, e aquilo que era mera filosofia humana. Et je pouvais donc séparer ce qui était à l'université des vrais faits scientifiques des théories humaines. E por incrível que pareça, nessa discussão sobre a origem da vida, a origem do universo, a origem do ser humano, há muita filosofia misturada com dados científicos. Et malgré ce qu'on pourrait imaginer, aujourd'hui, dans la méthode scientifique pour expliquer la vie, ils utilisent beaucoup de théories et de philosophie plutôt que des données scientifiques. Se nós pudéssemos separar aquilo que é filosófico, aquilo que é conceitual, subjetivo, daquilo que de fato é científico, poderíamos ter bons diálogos com evolucionistas, com cientistas ateus, naturalistas. O que complica é a filosofia. Et si on pouvait séparer les données philosophiques et subjectives des données scientifiques, on pourrait avoir un débat qui serait très intéressant avec les scientifiques. Por exemplo, Par exemple. O naturalismo, que acaba sendo a filosofia de muitos cientistas, ele não é científico, ele é um aspecto que não se pode provar em laboratório ou por observações, é apenas uma posição filosófica. Donc, par exemple, le naturalisme, et il va expliquer après ce que c'est le naturalisme, mais ça ne se repose pas sur des bases scientifiques, c'est une pensée purement philosophique. Naturalismo é aquela ideia, assim, sendo bem sucinto, aquela ideia de que o universo e a vida para existirem não precisam de uma interferência sobrenatural. Tudo pode vir a existir por meio de leis naturais, sabe-se lá como, porque as leis também dependem de matéria, de energia para existir. Alors, le naturalisme dit que la vie n'a pas besoin d'exister, n'a pas besoin d'être créée à l'extérieur de l'univers pour y rentrer. Donc elle peut être créée avec les lois naturelles de l'univers, sauf que ces lois-là dépendent aussi, elles, de la matière qui n'existe pas. Donc on est dans une impasse. Okay? E para ser honestos, a crença em Deus, a crença de que Deus criou o universo, Deus criou a vida, também não é exatamente um argumento científico, é um argumento do campo da filosofia, no qual temos que ter fé para aceitar. Et de la même façon, la croyance qu'un Dieu extérieur a créé toute la vie n'est pas non plus un fait scientifique. Il demande une certaine croyance, une foi. Et c'est un choix que nous devons faire. Quando tiramos então esses aspectos filosóficos do caminho, o que sobra? Donc quand on enlève les aspects philosophiques du chemin, qu'est-ce qui nous reste? Vamos observar as rochas no registro fóssil e ver o que elas apresentam. Eh bien, regardons les roches et leurs registres fossiles pour voir ce qu'elles représentent. Vamos estudar a vida, o DNA, né, as moléculas, a física, e ver o que esses dados também nos oferecem. Étudions la physique, la chimie, la molécule, les ADN et regardons les données qui nous sont offertes. Vamos perceber que o próprio evolucionismo darwiniano tem argumentos que são científicos. Donc on peut voir que même l'évolution de Darwin possède des arguments scientifiques. Por exemplo, Par exemple, a seleção natural. la sélection naturelle. Isso é um fato, é observável. Observable. Agora, a ideia de que um organismo unicelular lá há 3 bilhões de anos teria se macroevoluído, na evolução macroevolução. Maintenant qu'un organisme unicellulaire est passé l'explosion du précambrien et qu'il soit devenu en un rien de temps des organismes extrêmement complexes, c'est beaucoup plus difficile à croire. Teria dado origem então a formas de vida mais complexas como árvores, baleias e seres humanos, e isso não é científico. Donc voilà, qu'un seul être vivant puisse donner des vies aussi différentes que les arbres, les baleines ou les reptiles, c'est pas très scientifique. A ciência, ou melhor dizendo, o método científico, ele depende de observação, experimentação, reprodutibilidade do fenômeno. Donc la méthode scientifique repose sur la reproductibilité en laboratoire d'un phénomène, quelles que soient les conditions initiales. Ninguém estava lá há 3 bilhões de anos para observar como foi. Sauf que personne n'y était il y a 3 milliards d'années pour savoir comment ça s'est passé. Assim como ninguém estava há 6 mil anos na criação para ver como Deus fez a vida. Tout comme il y avait personne il y a 6000 ans pour voir si Dieu a vraiment créé la vie. Fé, lá e cá. Ah oui, il y a de la foi des deux côtés, on doit croire aux deux théories. Deixando tudo isso de lado, o que sobra então?
repito, os dados, né? Aquilo que é observável. E aquilo que observamos nos diz o quê, afinal de contas? Donc à la fin, ce qui nous reste, ce sont les données. Et que pouvons-nous tirer de ces données-là? Eu escolhi falar essa noite sobre o tema da origem da vida. J'ai choisi de parler cette nuit de l'origine de la vie. Queria ter tempo para falarmos aqui, como eu fiz em Portugal, uma série sobre origem do universo, origem do ser humano, origem da Bíblia em si, não é? Mas hoje ficaremos com esse tema. J'aurais aimé faire comme au Portugal et faire une série de conférences sur l'origine de la vie, de l'humain, l'origine de la vie par exemple, mais ici aujourd'hui j'ai dû choisir qu'une et la vie c'est ce qui est le plus important. A menos que queiram fazer disso uma vigília e fiquemos aqui até 5 da manhã. Sauf si on fait une veille jusqu'à 6 h du matin et je vous le fais tous d'un coup. Non. Melhor não. Ok. Um dos livros que eu tive a alegria de publicar pela Casa Publicadora Brasileira foi esse aqui, A História da Vida. Donc c'est mon premier livre que j'ai eu l'opportunité de publier à la maison de publication au Brésil, c'est l'histoire de la vie. De onde viemos para onde vamos. D'où nous sommes venus et où allons-nous. Aqui eu procurei reunir os argumentos que há mais de 20 anos me convenceram a abandonar o darwinismo e a abraçar o criacionismo. Ici, j'ai regroupé plus de 20 arguments qui ont été essentiels pour moi de changer de évolutionnisme au créationnisme. São 10 capítulos, por exemplo, eu falo aqui sobre a importância de nós desenvolvermos uma boa cosmovisão. Donc je parle dans un de mes chapitres de l'importance de développer une cosmovision. A importância de seguir as evidências, levem aonde levarem, como dizia Aristóteles. Donc la cosmovision, c'est en soi la vision qu'on a du monde. Comment nous apercevons le monde. Donc c'est important d'avoir une bonne vision déjà du monde pour ensuite pouvoir extraire les informations nécessaires. No capítulo 2 eu exploro aquela máxima, aquela ideia de Aristóteles, né, de que nós devemos seguir as evidências, levem aonde levar e fazer isso com honestidade intelectual. Dans le deuxième chapitre, je reprends Aristote le principe d'Aristote qui dit nous devons suivre les nous devons suivre les évidences, peu importe où elles nous mènent. Okay. Há um capítulo sobre o dilúvio de Gênesis. Será que é uma lenda ou é um fato histórico? Ensuite, un chapitre sur le déluge de Genesis. On ne sait pas si c'est une légende ou un fait historique. Um capítulo que esse eu me diverti muito escrevendo e meu filho gosta muito desse assunto também, que é o que aconteceu com os dinossauros. Donc moi et mon enfant, nous adorons ce chapitre-là parce qu'il parle des dinosaures et qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Tive muita vontade de falar sobre esse assunto essa tarde. Et j'ai eu très envie d'en parler cet après-midi ici. Fica para outra ocasião. Bon, dommage. Um capítulo sobre datação radiométrica. Será que as rochas e os fósseis realmente têm seus alegados milhões de anos ou poderiam ser mais recentes? Un chapitre sur la datation de roches. Donc est-ce que les années qui nous sont fournies sont en accord avec la réalité? E, para mencionar mais um aqui, um capítulo que coloca a Bíblia sob o holofote, ou sob o microscópio, digamos assim, e analisa, será que a Bíblia realmente é um livro confiável do ponto de vista histórico, científico, né? Já que para os cristãos ela é a fonte de informação, temos que ter certeza de que ela é confiável. Et ensuite, un dernier chapitre qui met la Bible au microscope et où nous analysons si les choses qui sont écrites sont vraisemblables. Ok, mas então fiquemos com o tema Origens da Vida. Donc revenons à l'origine de la vie. Eu vou pedir aqui a quem está no computador, clica no meio da tela só para executar esse vídeo. Eu quero que você observe esse vídeo. Regardez cette vidéo. E se isso seria realmente algo possível. Et dites-moi si c'est quelque chose de possible.
Vocês acham que isso seria possível? Est-ce que vous pensez que ce serait possible? Claro que é apenas uma comparação bem grosseira do que seria a vida. Il s'agit ici d'une comparaison assez grossière de la vie qui est en fait beaucoup plus compliquée que ça. Mas curiosamente há muitas pessoas que creem que a vida teria se originado assim, pelo agrupamento de partículas, de substâncias inorgânicas que se tornariam mais complexas e formariam finalmente o DNA, a vida e toda a sua complexidade. Et de façon assez incroyable, il y a des personnes qui croient que les molécules non organiques se rassembleraient jusqu'à avoir des tailles suffisantes pour créer l'ADN, etc. Et la vie est apparue comme ça. Ok, só para ilustrar apenas esse vídeo. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'idée. Eu quero ler um texto bíblico com vocês, que foi escrito por um grande filósofo e também teólogo, chamado Paulo de Tarso. Donc j'aimerais vous lire un passage de Paul, Um grande filósofo, um grande teólogo. grand philosophe et grand théologicien. Romanos capítulo 1, Donc Romains chapitre 1, os versos 19 e 20. versets 19 et 20. 19. Capítulo 1. Note que Paulo está escrevendo aqui em grego e, portanto, ele não vai usar expressões modernas como design inteligente, por exemplo. Donc Paul écrit ici en grec, donc il ne va pas utiliser des expressions comme design intelligent par exemple. Mas o conceito de design inteligente ele está perfeitamente bem expresso aqui no texto. Mais le concept de design intelligent il est très bien exprimé dans ce texte-là. Ele escreveu o seguinte. Il a donc écrit. Eu vou ler apenas o verso 20 então. Porquanto o que de Deus se basta você ler. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade, até o seu amor, eles podem ser percebidos por meio das marcas que Deus deixou na natureza. Donc les attributs de Dieu, son amour, sa puissance, son pouvoir, qui ne peuvent pas être vus, peuvent être aperçus à travers des marques qu'il a laissées dans la nature, des traces, As digitais do Criador. les empreintes du Créateur. E o que faremos agora então é investigar algumas dessas digitais que apontam para um design inteligente. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est vous montrer ces empreintes qui nous pointent vers un design intelligent. E eu vou me valer de um argumento filosófico que é chamado de argumento teleológico. Je me servirai d'un argument qui s'appelle l'argument théologique. Não confundir com um argumento teológico. À ne pas confondre avec un argument théologique. Là, c'est téléologique. Exato. Que vem de telos, a palavra grega quer dizer propósito, intencionalidade. Intentionnalité, but. E esse argumento se compõe de três premissas. Et il se compose donc de trois bases. Três ideias. Trois axiomes. Ok. Primeira, tudo que tem um projeto tem um projetista. Tout ce qui possède un plan possède aussi obligatoirement quelqu'un qui a dessiné ce plan. Vocês concordam com isso? Com essa premissa? Êtes-vous d'accord avec cet axiome? S'il y a un plan, il y a quelqu'un qui l'a dessiné. Donc. Esse prédio aqui teve que ter tido um projeto para estar de pé? Est-ce que ce bâtiment a eu besoin de plans d'architecte pour être debout? Bien évidemment que si. Porque se não teve, eu saio correndo agora. Et si on n'a pas eu, moi je cours d'ici maintenant. Portanto, tudo que tem um projeto tem que ter tido um projetista. Donc tout ce qui a un projet a eu aussi un projetiste. Segunda premissa, segunda ideia. Deuxième axiome. A vida tem um projeto. La vie a un projet. Ouais, un plan. Essa premissa já não é tão unanimidade porque há pessoas que discordam disso. Cette idée-là ne fait pas l'unanimité parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très d'accord. Agora, se nós conseguirmos demonstrar razoavelmente que essa segunda premissa é verdadeira, a terceira automaticamente também será. Donc si nous réussissions à prouver de manière sûre et certaine que le deuxième axiome il est vrai, le troisième est déduit tout de suite. E a terceira é, a vida tem um projetista. Qui est donc la vie possède un dessinateur. Então fica assim. Tudo que tem um projeto tem um projetista. Tout ce qui a un plan a eu un dessinateur. A vida tem um projetista, tem um projeto. La vie est un plan. Se tiver, a vida tem um projetista. Donc d'après le numéro 1,
il y a un dessinateur. O que faremos então agora é dedicar um tempo para analisar a segunda premissa. Nous analyserons donc la deuxième idée. Preparados? Êtes-vous prêts? Ok. Vamos adiante. Lamentavelmente, eu não tive tempo para visitar no Museu do Louvre a ala dos pintores franceses. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de visiter l'allée des peintres français au Louvre. Eu creio que será a minha maior frustração e um motivo que me obrigará a voltar aqui. Je pense que c'est une grande frustration et aussi la raison pour laquelle je reviendrai ici. Eu comecei pelos pintores italianos, espanhóis e fiquei tão fascinado por ali que gastei todo o tempo naquela sessão. J'ai commencé par les peintres espagnols et italiens et j'étais tellement pris que le temps m'a passé trop vite. Mas entre os pintores franceses que eu mais admiro está Renoir. Mais entre les peintres français que j'admire le plus, il y a Renoir. E um pintor contemporâneo de que eu gosto muito também é Volegov, um pintor russo, ainda vivo. J'apprécie aussi Vladimir Volegov, qui est un peintre russe, qui est encore vivant. Eu aprecio tanto as pinturas desses dois artistas que se eu vir um quadro deles em qualquer lugar, eu creio que eu consigo identificá-los sem ver a assinatura. Je pense que je les apprécie autant que je pourrais reconnaître leur tableau, même s'il n'y a pas de signature en bas, n'importe où. Como vocês acham que eu poderia fazer isso? Esse é um Renoir, esse é um Volegov. Identificar o pintor sem ver o nome dele assinado ali. Et comment pourrais-je identifier le peintre sans voir son nom signé? O que acham? Qu'en pensez-vous? Le style. O estilo, Les couleurs, As cores. as cores. O que mais? Quoi d'autre? la sensibilité. A emoção que ele transfere por meio das L'émotion qu'il obras. transmet. Sim. Ce qu'il y a de commun entre toutes les peintures de ces auteurs-là. As cores. Um padrão. Perfeito. Une suite, quelque chose, des tableaux qui suivent en quelque sorte. Portanto, é possível você perceber assim, o estilo do artista, a mão do artista, sem ter visto a mão em ação. Donc vous pouvez reconnaître le coup de main de l'artiste sans avoir vu cette main bouger. Uma outra boa ilustração que eu poderia usar talvez seja essa da investigação forense, a polícia investigativa. Une autre illustration que je pourrais utiliser, c'est la police scientifique, l'investigation scientifique. Frequentemente, quando a polícia chega, o bandido, o ladrão, enfim, ele já saiu de cena. Assez souvent, malheureusement, le voleur ou le meurtrier il est déjà bien disparu avant que la police arrive. E quando essa polícia é bem competente, como eles conseguem chegar até o criminoso? Donc si la police est compétente, il faut bien qu'elle le trouve, mais comment? Indícios, pistas. Des indices, des traces qu'il a laissées, des taches, des empreintes, oui. Fio de cabelo, Des marca de sangue, pode ser substituto de DNA, teste de DNA, enfim. L'ADN, Marca do sapato, la marque de la chaussure. pistas. Bon, les indices. E aí essas pistas são levadas para o laboratório, Ensuite, on ramène ces indices au laboratoire, analisadas, testadas, on les analyse, on les teste. e, repito, se a polícia for competente, consegue prender o bandido. Et je répète encore, si la police est compétente, ce qui n'est pas toujours le cas, ils vont le trouver, le bandit. A polícia forense parte do pressuposto de que existe um design inteligente, ou seja, você não consegue ver o designer em ação, mas as marcas dele estão lá na cena. Donc, ils partent quand même du principe qu'il y a eu un design intelligent. Ils ne se disent pas que les gouttes de sang sont là par hasard, sinon on les aurait pas prévues. Se eu, como cientista criacionista, não posso investigar as evidências de Deus na natureza para chegar a ele, não haveria também polícia investigativa. Se eu, como cientista criacionista, não pudesse chegar à ideia de que Deus criou as coisas observando as pistas, as digitais dele, isso também não seria possível. Si moi j'avais pas le droit de prendre les empreintes de Dieu et d'en déduire qui a créé la vie, alors non plus ils n'auraient pas le droit de le faire parce que finalement c'est la même méthode, c'est regarder les preuves et remonter à la source. Quero fazer um teste com vocês agora. On va faire un test maintenant. Observem essa foto aí na tela. Observez cette photo à l'écran Se eu lhes perguntasse, eu vou perguntar, et je vous demande maintenant, isso aí é resultado de causas naturais ou de um
projeto, de um design intencional inteligente? Cette image, vient-elle d'un design intelligent ou c'est juste les aléas de la nature qui l'ont formé comme ça? Opção A ou B? A ou B? A? Ah, vous êtes sûr? Certeza? Persuadé? Não poderia ser resultado de erosão, vento, Et chuva, l'érosion, terremoto? le vent, la tremblement de terre, pourquoi pas? Não? Vocês são céticos? Oh, vous êtes des sceptiques? Des sceptiques? Vous ne croyez pas? On va les dents. Ok, mas então vamos pensar um pouquinho mais. Alguém viu o artista fazer isso aí? Est-ce que l'on a vu l'artiste le faire, ça? Você estava lá? Vous étiez là-bas, vous? Você tirou fotos? Vous avez pris des photos pendant qu'il le faisait? Como você me prova que alguém fez? Bah, comment vous me prouvez que ça a été fait par quelqu'un, ça? Parce que ces gens-là ont existé. Ces gens-là, ils ont existé. Ce sont des présidents aux États-Unis. Oh, good answer. Bonne réponse. Pessoas que existiram. Mas eu queria explorar um pouquinho mais. Em uma palavra, o que existe aqui e que não ocorre naturalmente aí na natureza? En un mot, comment décrirez-vous ce que c'est ça et qui n'arrive pas dans la nature normalement? Eu vou dar uma pista. Moi, je vous donne un indice. A palavra começa com infor. Ça... Informação. Ah, info, ça commence par info. E termina com mação. Information. Information. Já dei a resposta, claro. Informação. C'est des informations. Informação não ocorre do nada. Preciso ter uma fonte informante. L'information ne naît pas de nulle part, il y a forcément une source d'information. E como você bem disse, Et comme vous l'avez bien dit, não é só informação pura e simples, é uma informação específica, porque essas pessoas existiram. ce n'est pas seulement de l'information que nous voyons, mais de l'information spécifique, puisque ces personnes ont existé. E não é só informação específica, é complexa, porque não é só um rosto, são 4 rostos. Et ce n'est pas seulement une information assez simple, déjà ce sont des visages donc assez complexes, et en plus il y en a 4 dans des positions différentes, c'est une information complexe, précise. E toda pessoa que trabalha com informática, por exemplo, sabe que informação complexa e específica precisa de alguém que forneça a informação. Donc on le sait en informatique que si l'information est précise, complexe, et spécifique, il y a forcément besoin de quelqu'un pour la créer. Ça ne naît pas de nulle part, surtout avec ces trois clausules. Por exemplo, nesse momento há um programa funcionando no computador para que essa imagem seja projetada na tela. Là, il y a un programme qui tourne pour projeter l'image sur l'écran. Será que o programa do computador surgiu casualmente ou foi necessário que alguém digitasse linhas e linhas de comando com muita inteligência? Donc il y a eu forcément besoin de quelqu'un qui a tapé des lignes de commande avec beaucoup d'intelligence et de logique pour que ça marche. Que acha? Êtes-vous d'accord avec ça? Pronto, Ah, vai, é especialista. E um físico aqui, Et un physicien ici. sabe o que eu estou dizendo. Et c'est de quoi que je parle. E não vai me deixar mentir. Et il ne me laissera pas mentir, ça, c'est sûr. T'inquiète. Outra simples ilustração. Et une autre illustration assez simple. Qual é a praia mais bonita aqui próxima? Quelle est la plage la plus jolie d'ici, la plus proche? Plus proche, mais c'est peut-être pas Deauville. Deauville. Non, écoutez, il y a plein de beaux jolies plages ici, il y en a partout. Une plage, n'importe. Deauville. Voilà, Deauville. Que seja essa, Deauville. Você está caminhando pela praia de Deauville e de repente se depara com uma frase escrita na areia. Quand vous marchez tranquillement à la plage le matin, vous voyez une phrase qui s'écrit sur le sable. Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Você observa a frase? Vous la lisez. Chega um pescador brincalhão, se aproxima Il y a un pêcheur un peu rigolo qui arrive. e diz assim: isso apareceu aí do nada. Ah bah ça c'est apparu comme ça, personne ne l'a écrit. Você aceita essa explicação? Est-ce que vous l'écoutez déjà pour commencer? Non. Não? Por que não? Bah pourquoi non? C'est possible. Mas e se ele disser, foram milhões de anos a água batendo aí, o vento soprando, organizando as partículas de areia, até que essa frase aparecesse? Ah non, mais il faut que je vous explique, ça fait des millions d'années que les oules viennent reposer chaque fois un petit grain de sable juste pour former cette phrase. Aceita agora? Vous acceptez? Ainda não? Toujours pas? Vocês são céticos. Bah vous êtes des sceptiques. E é bom ser cético. Et c'est bien. Eu sou criacionista porque eu sou cético. Je suis créationniste parce que je suis... Cético je doute.
ele duvida de tudo, até de si mesmo às vezes, se for preciso. Donc on doute de tout, même de soi, si on a besoin. Será que minha crença é verdadeira? Est-ce que mes croyances sont-elles vraies? Será que o que me ensinaram na infância, no ensino médio, na universidade, é verdade? Ce qu'on m'a appris depuis que je suis tout petit, est-ce que c'est vrai? Portanto, muitas vezes para crer é preciso duvidar. Donc souvent pour croire, il faut d'abord douter. E eu gostei de vocês porque vocês são bons céticos. Et je vous aime bien parce que vous êtes des bons douteux. E se o pescador dissesse, mas então foram bilhões de anos de fenômenos naturais que organizaram as partículas de areia? Et si le pêcheur passe de millions d'années à milliards d'années? Ainda não? Toujours pas? Claro que não. Por Bien quê? évidemment. Informação complexa e específica depende de uma fonte informante. Parce qu'une information complexe, spécifique, dépend d'une source d'information. Agora vamos deixar as brincadeiras e tratar de um assunto sério, porque vida é coisa de profissional. Maintenant, dans les plaisanteries, traitons de sujets sérieux parce que la vie est un sujet sérieux. E eu quero usar de propósito uma das formas de vida mais tida como mais simples. Não é que seja mais simples, é tida como mais simples que há por aí. Et je veux prendre comme exemple une des vies qu'on considère les plus simples, qui n'est pas du tout simple, qui sont les êtres unicellulaires, les amibes. A ameba, Les amibes organismo unicelular. unicellulaires. Ok? Segundo um cientista, um biólogo evolucionista ateu chamado Richard Dawkins, Selon Richard Dawkins, un biologiste athée, a ameba tem em seu núcleo informação equivalente a dos 30 volumes da enciclopédia Larousse. Les amibes possèdent une quantité d'informations équivalente à 30 volumes de l'encyclopédie. De uma enciclopédia. De n'importe quelle encyclopédie. Essa informação toda é zipada, compactada, encriptada, está ali, colocada no núcleo da ameba. Donc cette information, elle est encodée et enroulée des milliards de fois à l'intérieur du noyau de l'amibe. Invisível ao olho nu. Invisible à l'œil. 30 volumes. 30 volumes. A ameba, afinal de contas, é simples mesmo? Est-ce que ça vous paraît simple comme organisme, ça? Je me demande si on peut dire à quelqu'un qui était une amibe. É que no Brasil, Je pense pas que ça se dise. no Brasil há uma forma de ofender alguém e dizer você é uma ameba. C'est une forme de l'offenser un petit peu parce que c'est un organisme qui est simple, soi-disant. E quando me diz isso, eu agradeço. Et quand on me dit ça, moi je les remercie. Eu tenho muita informação. Parce que j'y possède 30 encyclopédies. J'ai beaucoup à dire. Façamos agora um salto de informação para algo muito, muito mais complexo. Donc faisons un saut d'information à quelque chose de beaucoup plus complexe. O genoma humano. Le génome humain. A título de comparação, Juste pour vous comparer, se o genoma humano fosse escrito, impresso, como listas telefônicas ou livros volumosos, si on imprimait le génome humain dans des bouquins annuaires. ainda existe isso? Acho que não, mas Ça suffit. formaria uma pilha de livros. Bon, ça ferait un monde de bouquins. É que eu sou do tempo da lista telefônica. Parce qu'il est du temps des annuaires. Uma- Voilà. Annulaire, c'est le doigt, non? Ouais. Annuaire. Il est du temps des annuaires, pas moi apparemment. Bon, ça ferait un tas de à peu près la moitié de la tour Eiffel. Les uns sur les autres. 170 metros de altura. Sur des feuilles quand même très fines. Ameba, 30 volumes. L'amibe, 30 volumes. Você, uma pilha de livros de 170 metros de altura, 170 mètres de haut. metade da Torre Eiffel. La moitié de la tour Eiffel. Isso é informação complexa e específica. C'est beaucoup trop d'informations complexes, spécifiques. A frase na areia não apareceu de nada. La phrase dans le sable n'est pas apparue de rien, alors pourquoi? E essa informação absurda, astronômica, Et cette quantité d'informations absurdes, astronomiques, do nada, de ou rien, dependente de uma fonte informacional, ou dépend-elle d'une source informationnelle? faz pensar. Ça me fait réfléchir. Outra coisa interessante. Pesquisadores da Universidade de Harvard Les chercheurs de l'université de Harvard aux États-Unis conseguiram armazenar 70 bilhões de cópias de um livro ont réussi à emmagasiner 70 milliards de copies d'un bouquin, ou 700 terabytes ou 700 Tera, ou ainda 100 bilhões de ou DVDs. alors 100 milliards de DVD. Em que? Num pendrive? Num HD externo? Dans un disque dur, dans une clé USB, Não,
não foi em coisas assim, foi em algo ainda muito mais avançado. Clairement, c'est quelque chose de beaucoup plus avancé comme à Harvard. Em 1 grama de DNA, Ils ont tout codé, ils ont réussi à tout coder dans 1 gramme de ADN. com 4 gramas de DNA, eles conseguiriam armazenar todas as informações digitais criadas por toda a humanidade em 1 ano. Avec l'explosion technologique, on crée beaucoup d'informations en ce moment. Et avec seulement 4 grammes d'ADN, ils ont réussi à coder toute l'information créée par l'homme en 1 an. Todos os vídeos, todas as fotos, os áudios, textos, tudo em 4 gramas de DNA. Tout ça en 4 grammes d'ADN. Et juste... c'est juste une petite curiosité, c'est que la quantité d'informations qu'on crée aujourd'hui en 1 an dépasse de beaucoup d'ordres de grandeur toute l'information de l'humanité jusqu'à l'évolution technologique. Donc ce qu'on crée en un jour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a créé depuis la naissance de l'homme en quelque sorte. Et ils ont réussi à tout emmagasiner 1 an entier en 4 grammes d'ADN. Voilà. E essa não é tecnologia de ponta, ela já é bem antiga, pelo menos uns 6.000 anos. Et cette technologie-là, elle est déjà bien vieille, c'est pas quelque chose de très nouveau. Elle a au moins 6 000 ans. Eu costumo dizer que, na verdade, o ser humano ele copia as criações do Criador. J'aime dire que l'être humain copie les créations du Créateur. E se ele cobrasse direitos autorais, nós estaríamos falidos. Et on serait à la porte s'il nous demandait des droits d'auteur. Ele cria e permite que copiemos e não cobra copyright, direitos autorais. Et lui, il crée, il nous laisse copier tant qu'on veut sans nous demander de l'argent après. Nós nos orgulhamos do que fazemos e tudo bem. Nous avons de l'orgueil pour ce que nous faisons et c'est dans notre droit. Não tem como não ficar fascinado quando você observa uma Torre Eiffel, um Arco do Triunfo, um Parthéon, onde fui hoje. É fantástico. Il n'y a pas de moyen de s'échapper à l'émerveillement qu'on voit quand on regarde la Tour Eiffel, l'Arc du Triomphe ou des œuvres immenses créées par l'homme. Mas o que dizer daquele que nos fez capazes de fazer o que fazemos? Mais que dire de celui qui nous a créés en tant que tel pour que nous puissions être capables de le faire? A obra nunca é maior do que o seu artista. L'œuvre ne peut jamais être plus grande que l'artiste. Ok. Agora vamos analisar um pouquinho algumas evidências do mundo macroscópico. Nous allons parler un peu maintenant des évidences du monde macroscopique. Observem esses. Em primeiro lugar, vamos analisar aqui um aparelho que foi inventado após o afundamento do Titanic e que depois disso salvou muitas vidas. Donc nous allons parler d'abord d'un appareil qui a été inventé après le désastre du Titanic, qui ensuite a sauvé beaucoup de vies. O sonar, Sound Navigation Range. Donc les sonars, les radars. Graças a isso, nas batalhas, em guerras navais, batalhas navais, se pode identificar talvez torpedos, né? E também navios podem observar se há formações rochosas embaixo deles, né? Donc c'est très utilisé dans la marine puisqu'on ne voit pas grand chose dans l'eau et ça permet d'apercevoir des missiles, des sous-marins et même des rochers. Uma grande e muito inteligente descoberta, sem dúvida. Uma grande avancée technologique. Só que também não é tecnologia recente. Mais c'est pas non plus aussi une technologie qui est récente. No reino animal, esse sistema já é utilizado há muito tempo e com muito maior eficiência. Donc dans le royaume des animaux, le principe du radar est déjà utilisé depuis longtemps avec beaucoup plus d'efficacité. E se chama ecolocalização. C'est l'écolocalisation. E o curioso, eu peguei de propósito 2 animais que, evolutivamente falando, estão bem distantes um do outro na escala evolutiva. Donc j'ai pris et j'ai fait exprès de prendre 2 animaux qui sont très différents dans l'échelle évolutionniste. Um mamífero aquático e um alado, voador. Un mammifère volant et un mammifère marin. Em ambos, existe um gene apenas que codifica a função de ecolocalização e esse gene é chamado prestina. Et dans les deux, il n'y a qu'un gène qui code pour l'écolocalisation, ça s'appelle le gène pristine. A pergunta é, como explicar o fato de que já é complicado você entender um mecanismo tão complexo surgir num tipo de animal, mas ele existe em 2 ou até mais animais tão distantes na história evolutiva. Donc il est compliqué de se dire qu'un système qui marche aussi bien soit apparu par hasard chez un animal, encore plus dans 2 animaux qui n'ont strictement rien à voir en commun. Surtout un gène, c'est un gène unique. Perfeito, um gene apenas. GPS. Vocês acham que é uma invenção inteligente? Pensez-vous qu'il s'agit d'une invention intelligente? Sim ou não?
Oui ou não? Sem dúvida, né? Dependemos hoje muito do sistema de posicionamento global para nos orientarmos, para dirigirmos nossos automóveis, para chegar a lugares facilmente. Para desenvolver esse sistema do GPS foram gastos 10 bilhões de dólares. Donc 10 milliards de dollars ont été dépensés pour développer le système GPS. Para posicionar os satélites, para desenvolver os aparelhos que se conectam aos satélites. Pour envoyer les satellites, remettre la technologie à jour et maintenir tout ça. Merecem aplausos aqueles que inventaram esse sistema. Donc ils méritent des applaudissements ceux qui ont inventé ce système. Mas não é tecnologia de ponta. Mais ce n'est pas de la nouvelle technologie, encore une fois. Nem recente. Ni récente. Sabe quem já tinha isso há mais de 6 mil anos? Savez-vous qui possède ça depuis plus de 6 000 ans? Plus de 6 000 ans. Ela. La fourmi. A formiga tem um mecanismo, um aparelhinho, digamos assim, nas suas antenas, com o qual ela consegue se conectar ao campo magnético da Terra. Donc, la fourmi possède dans ses antennes un appareil qui lui permet de se connecter au champ magnétique terrestre. É um verdadeiro GPS, um sistema de localização, um sistema de orientação que funciona bem há muito tempo. Donc c'est exactement le principe du GPS qui fonctionne très bien depuis longtemps. E não polui a Terra. Et ça pollue pas. Eu até tenho uma certa neura que é de ficar com dó quando tenho, sem querer, pisar em uma formiga. Et moi maintenant j'ai un peu peur, pitié ou une petite douleur au cœur quand je marche sur une fourmi sans faire exprès. Porque ela é muito cara. Parce qu'elle coûte très cher. C'est un GPS. Ela é super high-tech. C'est de la technologie de pointe, high-tech. Então cuidado. Donc faites attention aux fourmis, s'il vous plaît. Muito bem. Válvulas. Esses aparelhos tão simples, porém tão complexos, revelam ou não revelam um design inteligente? Les valves, ces appareils qu'on voit partout et très utilisés. Est-ce que ça relève d'un design intelligent ou du hasard? Sim ou não? Ok? Também não é invenção recente. Ce n'est pas non plus une invention qui est récente. Hoje seria impossível termos automóveis, banheiros e outras coisas mais que tornam a vida mais confortável se não houvesse as válvulas. On n'aurait pas de voiture, pas de toilette, pas d'eau fraîche, pas de rien s'il n'y avait pas de valves comme ça. Porém, esse sistema já existe há muito tempo. Et ce système existe depuis très 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 longtemps. Você já pensou como a girafa consegue evitar de ter um derrame, um AVC instantâneo quando baixa a cabeça para beber água? Quand la girafe baisse la tête, il y a tout le sang qui descend. Comment se fait-il que sa tête n'explose pas, ou il n'y a pas d'anévrisme, ou qu'elle ne tombe pas dans les pommes tout simplement quand elle se relève, par exemple? Seria de se esperar isso, porque todo aquele sangue desceria com muita velocidade para a cabeça e os capilares, as veias, as artérias iriam explodir. Avec la pression du sang, tous les capillaires exploseraient et la girafe, il n'y n'existerait plus. Mas isso não acontece por quê? Válvulas. Mais ça n'existe pas parce qu'elle possède des valves. A girafa dispõe de um sistema de microválvulas ao longo do pescoço, das artérias, né, do pescoço, que vão regulando a quantidade de sangue necessária para irrigar o cérebro sem que ele exploda. Donc tout le long des artères de son cou, elle possède des valves qui régulent la pression sanguine pour pas que sa tête explose justement quand elle se baisse. E se ela sobrevivesse ao AVC, ao erguer a cabeça, ela morreria por baixa oxigenação cerebral, mas isso não acontece também por causa das válvulas. Et si elle survivait à l'accident cérébral quand elle se baisse, elle mourrait de justement très peu d'oxygène dans la tête, qui est aussi empêchée grâce aux valves. Tecnologia antiga. Technologie très ancienne. E bem eficiente. Et bien efficace. E o animal não sobreviveria se não tivesse todo esse sistema já pronto desde o começo. Et il n'aurait pas survécu s'il n'avait pas ce système prêt dès le début. Parce que bon, un AVC, on n'en a qu'un normalement. Aliás, esse é mais um dos sistemas que o bioquímico americano Michael Behe chamava de sistema de complexidade irredutível. Donc on rentre ici dans un domaine de complexité irréductible. Ou seja, é um tipo de sistema que tem uma complexidade tal que não pode ser reduzida sob risco de não funcionar e tinha que existir assim desde o começo funcionando bem para que o organismo pudesse viver. Donc il s'agit de quelque chose dont on a besoin d'avoir une certaine complexité pour qu'elle marche, comme l'œil par exemple ou la girafe. Ça n'a pas pu venir par des étapes plus simples avant. Il faut que ce soit complexe dès le début pour que ça marche. Fazendo aqui pequeno desvio na palestra, quero citar dois sistemas desses que me deixam assim encantado. Donc dévions un petit peu pour vous raconter deux de ces systèmes qui m'enchantent beaucoup. E que, segundo evolucionistas, são também uma pedra no sapato. Et qui sont aussi des cailloux dans les chaussures des darwinistes, parce qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer.
Primeiro, qual a origem evolutiva, como explicar a origem evolutiva dos sexos? Comment expliquer l'origine évolutive des sexes? As primeiras bactérias, organismos unicelulares, eram assexuados. Donc les premières bactéries étaient forcément asexuées, avec une cellule. Se multiplicavam por divisão simples. Elles se multiplient par des divisions simples, qui sont déjà complexes, mais bon, simples. Aspas, que já era bem complexo. Mas bem, em algum momento teve que haver uma mutação que desse origem a um sistema reprodutivo masculino. Donc à un moment, il a fallu une mutation qui donne naissance au système reproductif masculin. Com toda a sua complexidade fisiológica, hormonal, etc, etc, etc. Avec toutes les complexités physiologiques et hormonales qui suivent. Por outro lado, teve que haver uma mutação diferente que desse origem a um sistema reprodutor feminino, com toda a sua complexidade fisiológica, hormonal, etc, etc, etc. Et d'un autre côté, complètement séparé, il aurait fallu une mutation qui donne naissance au genre féminin, avec toutes les complications qui suivent. E para aumentar o milagre, essa mutação tinha que ter ocorrido no mesmo local, em ambos, na mesma época, porque de que é... Pour compliquer encore plus les choses, il faudrait que ces deux mutations arrivent au même moment, à la même région, et que ces deux personnes se plaisent pour transmettre la mutation, ce qui est en soi quasi impossible. Porque de que adiantaria surgir, por mutação casual, filtrada por seleção natural, um macho na França pré-histórica? Antes disso, até. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un mâle en France préhistorique E uma mulher e um organismo feminino lá na China pré-histórica? Et ça sert à rien qu'il y ait une femme en Chine préhistorique. Nunca se encontrariam? Ils se rencontreraient jamais. Nunca poderiam casar? Pour jamais se marier. Se é que bactérias casam? Je sais pas si Bactrie se marie, mais... Além disso, de que adiantaria surgir, por exemplo, um macho na França pré-histórica há 200 milhões de anos e uma fêmea na França pré-histórica há 50 milhões de anos? De la même façon que le temps est aussi un problème. Si un mâle il y a 200 millions d'années et une femelle qui apparaît il y a 50 millions d'années, bon, ils se verront pas non plus. Portanto, resumindo e repetindo, é preciso que tenha havido duas mutações que dessem origem a sistemas totalmente diferentes em um mesmo ambiente e uma mesma época. Donc, il a fallu des mutations très complexes, avec un niveau de complexité minimum à suivre. Il a fallu que ça arrive au même moment, au même endroit, et que ces deux personnes se soient rencontrées pour les transmettre. E esses dois organismos teriam que se encontrar e ser compatíveis. Et ils devraient en plus être compatibles et avoir des enfants qui soient fertiles. Conseguir misturar seu material genético, Mélanger leur matériel génétique e dar origem a um outro ser capaz de também se reproduzir. et donner naissance à un autre être capable aussi de se reproduire. E eu que sou crente. Et c'est moi qui suis le croyant dans l'histoire. Aí os milagres são múltiplos e muito necessários. Il y a au moins 3 miracles qui sont arrivés et nécessaires. É tão mais simples crer no que diz aqui esse livro, que no princípio criou Deus, né? Homem e mulher, macho e fêmea os criou. Compatíveis já. C'est beaucoup plus simple de croire que Dieu a créé l'homme et la femme compatibles de base. Iguais, porém diferentes, graças a Deus. Égaux mais différents grâce à Dieu. Evidências microscópicas. Eu disse que eram duas digressões. Desvios. Deuxième détournement. Et on revient à la... A segunda, eu li numa revista científica no Brasil chamada Ciência Hoje. J'ai lu dans une revue qui s'appelle Science aujourd'hui au Brésil. E a pergunta da matéria de capa era: por que a mãe não rejeita o feto? Pourquoi la mère ne rejette pas le fœtus? É uma matéria técnica escrita por dois médicos, dois cientistas, e que me deixou maravilhado quando li. Donc c'est une publication scientifique écrite par deux scientifiques et qui m'ont émerveillé. Não é uma revista cristã, não tem nada a ver com Il n'y a rien de criacionismo. chrétien ni de créationnisme là-dedans. Mas a questão é a seguinte: de fato, era para qualquer fecundação levar à rejeição daquele óvulo fecundado, porque ali está material genético estranho ao corpo da mulher. Donc, au bout de chaque fécondation, le corps de la femme devrait rejeter le fœtus parce qu'il s'agit d'un matériel génétique qui n'est pas le même que le sien. Salvo devido a algumas doenças mais ou menos raras, geralmente as gestações dão certo. Et sauf dans des très rares cas, normalement les gestations viennent à terme. E por que isso acontece? Porque a primeira coisa que se forma em torno do feto, do embrião,
assim que ele se localiza ali, se fixa a parede uterina, é a placenta. Donc la première structure qui est créée quand le fœtus s'accroche dans l'utérus est la placenta. E a placenta é uma espécie de campo de força, um isolamento que mantém o bebê em formação num ambiente isolado do corpo da mãe, porém permitindo que algumas coisas importantes entrem como nutrientes e oxigênio. Perdão pela... C'est en quelque sorte un film protecteur qui garde l'enfant à l'abri du corps de la mère tout en laissant des nutriments et des vaisseaux sanguins. E mais importante que isso, é a barreira que impede que os anticorpos da mãe destruam aquela criaturinha. Et c'est aussi la barrière donc, qui empêche les anticorps de la mère de détruire la petite créature. Le bébé, c'est une créature. Bebê. Le bébé. Uma criatura. Mas digamos que um anticorpo da mãe consiga perfurar a barreira placentária. Imaginons qu'un anticorps donc, de la mère arrive malgré tout à percer la placenta. É uma possibilidade. C'est une possibilité. Aí os autores do artigo explicam que o sistema de defesa do bebê já está em formação também, precocemente. Les écrivains expliquent aussi que le système de défense du bébé est aussi actif dès le début. E aí o sistema de defesa do bebê envia um anticorpo que não vai destruir o da mãe porque é da mãe, mas vai desativá-lo. Et donc le corps du bébé envoie un anticorps qui ne va pas détruire les anticorps de sa mère, parce que c'est ceux de sa mère, mais va plutôt le désactiver. Eu confesso a vocês que quando eu li esse artigo, terminei de ler, eu falei amém. J'ai fini de lire cet article et je dis amen. Porque é muita complexidade irredutível. Il y a beaucoup trop de complexité irréductible. Se não houvesse placenta já existente, né, na primeira fecundação, há todo aquele problema da explicação da origem dos sexos. Imaginons maintenant que le problème des sexes soit réglé, que deux personnes, enfin que deux êtres pluricellulaires sont devenus sexués, se sont rencontrés et vont donc avoir une progéniture. Eh bien, au début, vu qu'il y avait besoin de placenta, s'il n'y avait pas de placenta, tous les fœtus mourraient. Donc non seulement il fallait qu'ils se rencontrent, qu'il y ait les mutations en même temps, en même endroit, mais qu'en plus de toutes ces mutations sexuées, il y a eu aussi la mutation du placenta et toute la gestation, tout ça d'un coup. Como o francês é mais longo que o português? Il dit que le français est plus long que le portugais. É mais que tradutor. C'est plus qu'un traducteur. É isso. Então, além daquela dificuldade toda, você tem que ter a explicação para a existência de um órgão complexo como a placenta, que tinha que estar disponível desde a primeira vez em que houve uma fecundação sexuada. Que só pode ser fecundação sexuada. Ok, isso já foi explicado. E voltando aqui então à nossa apresentação. Voltons à la présentation principale. Evidências do mundo microscópico. Des évidences do mundo microscopique. Observe agora sim aqui na tela esses padrões de cores. Regardez ces couleurs, très jolies couleurs. Bonitas, né? Sont jolies. Isso aqui daria uma bela tapeçaria. Ça ferait des très beaux tapis, ça. Ou uma tela para colocar na sala. Ou un tableau pour mettre dans le salon. E esta? Et celle-ci. O que vocês acham que é isso? Que pensez-vous que c'est ceci? Ça ressemble à quoi? Alguém? Poisson? Escama de peixe? Não. Des écailles de poisson? Non. Ah. Corais? Não. Non plus. E essa? Folhas? Não. Aile de quoi? Aile de poisson? Le pollen. Pólen? Não. Pássaros? Penas de pássaros? Também não. Eu vou revelar aqui para vocês. São asas de borboletas ampliadas de 7 a 17 vezes. Ce sont des ailes de papillon amplifiées de 7 à 17 fois. Papillon. Papillon, ouais. Les petites écailles sur les ailes des papillons. Eu vou pedir que o meu tradutor explique da forma que os físicos entendem como que essas cores são formadas, porque não é pigmento simples, é algo muito mais complexo. Alors ces couleurs, elles sont intéressantes, c'est moi qui vais vous expliquer. Ce ne sont pas des pigments, c'est-à-dire que la lumière elle frappe pas et je reçois le blanc. C'est plutôt un changement électronique. La lumière, ce matériau-là, il ne possède pas de couleur, en quelque sorte. La lumière, elle va arriver, elle l'excite et le matériau réémet de la lumière, de longueur d'onde différente. C'est pour ça qu'on voit différentes couleurs. Alors que ça, par exemple, ça absorbe la lumière et ça renvoie ce qui n'a pas été absorbé. Donc on appelle ça une couleur irisée, on a l'impression que ça brille.
Bah, les ailes d'opinion, on voit bien que c'est une couleur différente. Ça brille en quelque sorte. Comme les gants blancs et la lumière UV. Bah, c'est à peu près ça. É exatamente isso. C'est exactement. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua capacidade de criação física, bioquímica, biológica, podem ser percebidos por meio das coisas criadas. Les attributs de Dieu peuvent être regardés à travers les choses qu'il a créées. Prossigamos. Fala um pouquinho mais ainda da molécula da vida, o ADN. Parlons un petit peu plus de la molécule de la vie, l'ADN. São 46 cromossomos humanos, 46 chromosomes humains, 2 metros de DNA em cada célula. 2 mètres de DNA déroulés dans chaque cellule, Você tem trilhões de células, et vous avez au-delà de milliards, portanto você é muito comprido. millions, milliards, billiards. On a des billiards. Tri, neste caso. 3 milliards. Ouais, c'est compliqué. Des billiards. Ok? 2 metros de DNA em cada célula e você tem trilhões delas. Portanto, você é muito comprido. A brincadeira que eu fiz é que, porque você tem tantos metros de DNA em cada célula e são trilhões delas, você é um indivíduo muito longo, muito comprido. Donc on est finalement des très grands individus parce qu'on a 2 mètres dans chaque cellule d'ADN, donc finalement sur nos étals on va très loin. Aliás, segundo os neurocientistas, Selon les neuroscientifiques, e o que eu vou dizer agora não faça em casa porque é perigoso, donc faites pas ça chez vous, c'est dangereux. se desenrolássemos toda a nossa massa cerebral, Si on déroulait toute notre masse cérébrale, aquelas faites pas ça, voltas, né, que tem no cérebro, tous les petits plis du cerveau, daria para dar mais de uma volta em torno da Terra. ça peut faire plus d'un tour autour de la Terre. Mas não sou eu que estou dizendo, eu li isso num livro de Et neurociência. moi j'ai lu dans un bouquin de neurosciences, c'est pas moi Você qui é muito comprido. vous êtes très très grand. Nós somos coisas muito grandes num espaço bem pequeno. Nous sommes donc des choses très grandes dans un espace qui est confiné. Ok. 3 bases que formam ali a adenina, timina, citosina e guanina. Adénine, cytosine et guanine, les 3 bases. São 3 bilhões de subunidades. E aproximadamente, são dezenas de milhares de genes que codificam as funções de que dependemos para existir. Et ça code des dizaines de milliards de gènes qui codent toutes les fonctions dont nous avons besoin pour exister. Ao que Darwin não tinha sequer a mínima noção de que existisse, Donc c'est quelque chose que Darwin a ignoré complètement. porque para ele a célula era apenas um pedacinho de geleia sem muita importância. Parce que pour lui, la cellule était un petit bout de gelée sans trop d'importance. Mas quando nós invadimos essa caixa preta e descobrimos o que tem dentro, Mais quand nous avons ouvert cette boîte noire et découvert ce qu'il y avait dedans, organelas, máquinas moleculares, toutes les machines moléculaires, les organes des cellules, por exemplo, tem uma que eu acho fantástica, pena que eu esqueci de colocar aqui a animação, mas é a kinesina. et la Kinesine. kinesine. Ok? A kinesina é um robô molecular C'est un petit robot moléculaire. On va vous montrer la vidéo à la fin. talvez, Et c'est une molécule qui marche. que caminha sobre os microtúbulos da célula, Elle marche sur les microtubules des cellules, alocando organelas como o complexo de Golgi, por exemplo, daqui para lá, de lá para cá. qui ramène des bouts d'organelles tout le long de la cellule. C'est le réseau ferroviaire en quelque sorte. Se nós temos trilhões de células e cada célula tem milhares de kinesinas, quantos robozinhos moleculares temos dentro de nós? Si nous avons des billiards de cellules et chaque cellule possède énormément de moteurs de kinésine, combien de petites machines avons-nous en nous? E alguém está preocupado com isso agora, se concentrando para dizer kinesina do pé, me carrega para mim esse complexo de Golgi para tal lado da Et célula, la porque personne estamos ici qui dit precisando. à son pied, bon, la cytosine du pied elle fait ça, elle fait ceci. Vocês estão pensando nisso? Vous pensez à ça, je pense. Ou alguém está pensando assim, bate coração, não pare agora, bate coração. Allez, cœur, bat, 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 encore une fois, bat. Funciona diafragma, não posso parar de respirar. Diaphragme, s'il te plaît, j'ai besoin de respirer. É tudo automatizado. Tout est automatique. Eu li um livro de um físico, J'ai lu Vladimir, un livre de Vladimir. não é Vladimir, é um russo chamado Mlodinov, amigão do Stephen Hawking. Bon, un ami de Stephen Hawking. Stephen Hawking. Mlodinov, nome, sobrenome. E em Je tente pas, moi. Logonov, bon. Ele afirma num de seus livros que 70% do processamento cerebral é automático. Il déduit dans ses bouquins que 70% du fonctionnement cérébral est automatique.
E com os 30% restantes você pode fazer o que você bem entender, inclusive prestar atenção em mim nesse momento. Et avec les 30% qui vous restent, vous pouvez vous concentrer à faire ce que vous voulez, comme nous écouter par exemple. É um processamento absurdo o que acontece a cada instante no nosso corpo. Donc c'est un ensemble de processus absurdes qui se passent à tout instant dans notre corps. Além do controle das kinesinas, além do controle de uma série de outras funções, você está nesse momento processando, por exemplo, a temperatura do ar. Vous processez par exemple, là maintenant, en plus de toutes les cytosines et chitosines, la température de l'air par exemple, Automaticamente. automatiquement. Você está digerindo, você está quebrando o alimento que ingeriu há pouco, não sei quando foi, mas Vous êtes en train de digérer l'aliment que vous avez mangé ce midi. em nutrientes, em moléculas menores, tudo automatizado. Tout ça automatiquement. Você está medindo com o seu bumbum, falando para vocês, a textura da cadeira com as células táteis das suas pernas e ali. Donc avec vos jambes et vos fesses, vous appréciez la texture des chaises, qui ne sont pas très douces ici. Mais vous le savez, donc vous êtes en train de le faire automatiquement. Tudo automaticamente. Tout ça de façon autonome. Se tivéssemos que conscientemente processar todas as informações, nós travaríamos na hora. On buggerait si on devrait traiter toutes ces informations à l'instant. On ne bougerait plus. Não há sistema operacional Windows, iOS, o que seja, que consiga processar tamanha quantidade de informação simultaneamente. Il n'existe rien qui puisse processer autant d'informations simultanément aussi rapidement. Graças a Deus, Ele nos dotou de um sistema completamente automatizado. Et merci Dieu qui nous a dotés d'un système complètement autonome, enfin presque. E se você encontrasse uma máquina como essa por aí, você acreditaria que ela foi fruto do acaso? Et si vous rencontrez une machine comme ça dans la rue, est-ce que vous croyez, penseriez-vous qu'il s'agit de hasard? Os mais avançados robôs já criados pelo ser humano chegam aos pés de um ser humano que criou o robô. Les robots les plus avancés en matière technologique, ils n'arrivent même pas aux chevilles de l'homme qui l'a créé. E aqui na tela nós temos então a configuração de um DNA enovelado dentro de um núcleo celular. Donc ici vous voyez l'ADN enroulé à l'intérieur d'un noyau de cellules. Hoje você sabe que essa forma é um glóbulo fractal. Donc c'est un globule fractal. Quando a célula se divide, esse novelo tem que se desenrolar, duplicar e depois se renovelar sem dar nós, porque senão a informação se torna indisponível. Alors c'est important de garder la même géométrie avant et après réplication. Donc il faut qu'elle se déplie, qu'elle se duplique et qu'elle se replie de la même façon, sinon l'information est perdue. La géométrie importe beaucoup. Il y a des interactions entre gènes qui sont à côté et qui sont nécessaires. E a densidade de informação alcançada por esse formato, né, de armazenamento de informação é trilhões de vezes mais alta do que é encontrada em uma memória de computador. Trilhões. Donc la densité d'information qui est atteinte est de l'ordre du trilliard de fois. La densité est des trilliards de fois plus forte que dans une mémoire d'ordinateur. Parabéns para quem fez o computador. Et bravo à qui a fait l'ordinateur, à la personne qui a fait l'ordinateur. Uma notícia interessante que ganhou a imprensa alguns anos atrás e que eu chamo de enigma da engrenagem. Donc l'énigme de l'engrenage a gagné l'attention de la presse il y a quelque temps. Os pesquisadores foi encontrado, né, num veio de carvão, no meio de uma quantidade de carvão ali, datada em 300 milhões de anos, foi encontrada uma peça metálica numa liga que não ocorre naturalmente, uma liga metálica, e que parece realmente ter sido moldada inteligentemente. Dans une mine de charbon datée de 300 millions d'années, on a trouvé une pièce d'engrenage, d'un alliage qui ne se fait pas normalement et qui avait bien l'air d'être façonné par quelqu'un. E aí os pesquisadores darwinistas encontraram um grande problema para resolver. Donc les chercheurs darwiniens, ils font face maintenant à un grand problème à résoudre. Porque o que faria uma peça claramente moldada por alguém inteligente lá no meio de um veio de carvão datado em 300 milhões de anos? Parce qu'en soi, il est impossible qu'une pièce faite par quelqu'un d'intelligent se retrouve dans une veine de charbon datée de 300 millions d'années. Uma possível explicação é que dinossauros faziam peças metálicas. Une des explications, c'est que les dinosaures faisaient des pièces métalliques. Porque é do tempo deles. Parce que c'est chez eux, ça. Impossível. Impossible. Então, há uma possibilidade de que os métodos de datação de rochas, de carvão, enfim, possam estar errados. Donc il existe quand même la possibilité que les méthodes de datation soient erronées. Mas para um evolucionista isso não é muito bom, porque eles precisam do Deus tempo, digamos assim, de um tempo muito alargado para que esses processos evolutivos pudessem eventualmente acontecer.
Et c'est un grand souci pour les évolutionnistes parce qu'ils ont besoin de ce temps extrêmement grand pour expliquer leur théorie de essai et réussite et essai défaite. É uma situação beco sem saída. Donc ils se retrouvent dans une rue sans sortir. A proposta de cientista que agradou aos demais foi a seguinte: Il y a un scientifique qui a proposé une autre idée qui a beaucoup plu. há 300 milhões de anos, uma nave alienígena passava pela Terra e perdeu uma peça. Bon, il y a 300 millions d'années, il y a un vaisseau spatial qui est passé par là et qui a perdu une pièce. Essa peça caiu numa turfeira, material orgânico, né, que forma o carvão, e depois de tempo aquele carvão se solidificou, formou o veio de carvão, e a peça ficou presa lá dentro. Et la pièce est restée enfermée quand le buisson est devenu du charbon. Tá bem para você? Ça vous va? Mas o que me chamou a atenção foi que nenhum daqueles cientistas propôs o seguinte: olha, essa peça pode ser um agrupamento aí, ajuntamento fortuito de matéria, de metais, que com o tempo foi se compactando, depois formando os dentes daquela engrenagem, a ponto de que depois de alguns milhões de anos está ali a peça formada e aparentemente funcional. Et pourtant, pour ces évolutionnistes, ce qui est étonnant, c'est que personne n'a osé dire que ça faisait des millions d'années que le métal s'agrégeait de façon coordonnée jusqu'à former les dents et la pièce, et puis la pièce a évolué dans le charbon, elle est née du charbon. Então, mesmo os evolucionistas, quando se deparam com um elemento que revela complexidade, eles concluem: alguém fez. Donc même les évolutionnistes, quand ils font face à une complexité nécessaire, ils déduisent que quelqu'un d'autre l'a fait. Mesmo que seja um ET. Même des aliens il y a 300 millions d'années, mais pas Dieu. Deus não, porque não creio em Deus, Mais obviamente. ils ne croient pas en Dieu, évidemment. Observe essa engrenagem na tela. Et regardez maintenant cet engrenage dans l'écran. Fruto de acaso ou de design inteligente? Ça vous semble du design intelligent ou du pur hasard? Para algum cientista como aqueles russos que investigaram aquela engrenagem, apenas um pedaço de uma engrenagem revelava inteligência, ainda que de um extraterrestre. Donc pour les scientifiques russes, un bout cassé d'engrenage suffisait à montrer l'intelligence. O que dizer de uma engrenagem completa, então? Et que dire d'un engrenage complet? Eu vou... clica para mim no meio da tela de novo. Aqui nós veremos então um pequeno vídeo mostrando essa engrenagem em funcionamento. Donc regardons cet engrenage en fonctionnement. This jumping insect is a juvenile Issus coleoptratus, also known as a plant hopper. It makes a living hopping from plant to plant and extracting sugar from the plant's veins. Unlike many jumping insects, the plant hopper's legs sit directly under its body, and this creates a unique problem. Unless both legs fire with exactly the same force and within microseconds of each other, Issus goes spinning through the air like a poorly thrown frisbee. In contrast, a grasshopper's legs are positioned on the outside of its body, which gives it a larger margin for air when taking off. A new study in the journal Science reveals how Issus has resolved this problem. On the inside of the insect's thighs are two sets of teeth. When it jumps, the teeth lock together, moving past each other at a rate of 50,000 teeth per second. This keeps the plant hopper's legs perfectly synchronized. According to the researchers, it's the first time that real working gears have ever been described in an animal, and they may be the first to have appeared on planet Earth. The plant hopper has been around for many millions of years, long before humans invented their own version of the gear. For Scientific American, I'm Eric Olson. With explanation of my friend. Alors, il parlait en anglais, je ne sais pas si tous ont compris. Le problème avec cet insecte-là, c'est que ses pattes sont en dessous de son corps. Ce qui fait que si elle ne frappe pas, si elle ne part pas au même moment et au même angle, puisqu'il va très loin, c'est comme s'il sautait. Il tourne. Il tourne et puis il se perd. Donc les engrenages sont là pour que ces gens partent à la même vitesse. Et justement, et ça marche très bien, et c'est parfait, et ça a toujours été comme ça. Donc un design intelligent. Essa engrenagem, ela surgiu, ela se desenvolveu casualmente, com mutações aleatórias filtradas por seleção natural. Donc c'est difficile de croire que cet engrenage-là, il est né d'évolution complètement aléatoire et sélection naturelle. Claro que foram milhões de anos. C'était bien évidemment des millions d'années. A peça no carvão não, aquela foi criada por alguém. Par contre, la pièce dans le charbon, c'était créé par quelqu'un. Que era só dente de uma roda dentada. Un dent de métal, ça suffit. Para mim é difícil entender essa lógica. Pour moi, la logique est assez compliquée à comprendre.
Motor de combustão interna, design inteligente ou causas naturais? Moteur à combustion interne, design intelligent ou cause naturelle? Vocês estão certos disso? En êtes-vous sûr? E nanomotores, Nanomoteur, nanotecnologia, causas naturais ou design inteligente? Bem inteligente. cause naturelle ou design très intelligent là? Design inteligente. E esse motor aqui? Et ce moteur là, qu'est-ce que... Rotor bacteriano orgânico. Un rotor organique bactérien. Le rotor ça tourne. Ça c'est intelligent. Sem dúvida. Sans aucun doute. Clica para mim novamente lá, por favor. Aqui você vai observar um rotor bacteriano em funcionamento, numa animação 3D. Donc vous allez le voir en fonctionnement. Ele funciona, aí você tem uma bactéria flagelada, Donc c'est pour les flagelles des bactéries. chicote ali, Ça sert à bouger. e dentro dela um rotor que funciona com energia elétrica. Et à l'intérieur, un rotor qui fonctionne à l'énergie électrique. Ela é capaz de acelerar essa rotação para se locomover com mais velocidade, Elle peut accélérer cette rotation pour bouger plus vite, ou até suspender a rotação para frear. ou même arrêter la rotation pour freiner. Os espermatozoides dependem dessa tecnologia. Les spermatozoïdes dépendent de cette Bactérias technologie. na nossa microbiota, das quais dependemos para existir, também dependem dessa tecnologia, muitas delas. Donc le microbiote qui vit dans notre organisme dépend aussi des flagelles pour bouger. Então, até que esse motor evoluísse por etapas sucessivas, casuais, ao longo de milhões de anos, como que os espermatozoides, de todo aquele milagre já descrito, né, aqui, poderiam existir para que a vida pudesse continuar? Donc jusqu'à ce que pendant des millions d'années, ce rotor des bactéries se mette en place, comment est-ce qu'ils ont fait pour se reproduire, pour se rencontrer ou même bouger? Aliás, o gene que codifica a produção de espermatozoides é apenas um também, chamado BOLI. Et d'ailleurs, il existe un seul gène aussi qui code pour la production des spermatozoïdes, qui s'appelle BOLI. Até que esse gene aparecesse na história evolutiva, como é que era produzido os espermatozoides? Jusqu'à ce que ce gène soit introduit dans la chaîne d'ADN, comment est-ce qu'ils étaient produits les spermatozoïdes alors? E o curioso é que os evolucionistas dizem que esse tipo de gene, como o homeobox e o gene BOLI dos espermatozoides, não pode ter mudado ao longo da história evolutiva. Et même les scientifiques sont d'accord pour dire que ces gènes-là n'ont pas pu subir de modifications pendant l'évolution, parce qu'ils sont nécessaires justement à l'évolution. E não podem porque se tivesse mudado, tudo poderia desandar e não haveria gente aqui para ouvir essa palestra. Et s'ils avaient changé, il n'y aurait plus personne ici pour m'entendre parler. Quando deve evoluir, segundo a concepção filosófica evolucionista, evoluiu, modificou-se. Quando não pode, não evoluiu, não se modificou. É inconveniente isso. C'est assez convenient de dire que quand on a besoin d'évoluer, on évolue, et les choses qui ne doivent pas changer ne changent justement pas. C'est pas logique. Agora, é interessante observar que muitos evolucionistas honestos estão percebendo e admitindo todas ou boa parte dessas inconsistências da teoria da evolução. Donc c'est rafraîchissant de voir que même les scientifiques commencent à avouer certaines parties de l'évolution qui ne marchent pas très bien. Especialmente quando o assunto é a origem da vida. Surtout quand on parle de l'origine de la vie. Em agosto, mês que vem, vai ser publicado um artigo nesta publicação, nessa revista científica. Un article sera publié dans cette revue scientifique-là. Sobre a causa da explosão cambriana, se é terrestre ou cósmica. Qui traite de l'explosion précambrienne, si elle vient de la Terre ou vient d'autre part, cosmique. Explosão cambriana. Cambrienne, pas pré-cambrienne. Eu não teria tempo de explicar o que é a explosão cambriana, mas se você pesquisar, verá que é outra pedra, grande pedra no sapato dos evolucionistas. Donc j'aurais pas le temps de vous expliquer ce que c'est l'explosion cambrienne, mais c'est encore un grand problème qui font face les évolutionnistes. É um período geológico lá na base em que a vida simplesmente explode, ela surge já complexa. C'est un moment de la vie où la vie apparaît, boum, déjà extrêmement complexe. Sem ancestrais mais simples, válidos, ela aparece. Sans qu'il y ait des ancestraux valides plus simples. E acabei explicando um pouco, né, mesmo sem ter dito tanto de fini par expliquer un petit peu. Mas leia mais sobre esse assunto, é bem interessante. Lisez sur ce sujet, c'est très intéressant. O fato é que alguns darwinistas honestos estão admitindo que mesmo em 3 ou 4 bilhões de anos, aqui nesse planeta não haveria tempo suficiente para a vida surgir e chegar ao nível de complexidade atual. Donc même pour des darwinistes qui restent accrochés à leur idée, ils disent qu'en 3 ou 4 millions d'années, ce serait impossible que la vie puisse apparaître ici. Então, nesse artigo aí da revista Biophysics, eles ressuscitam e dão força a uma hipótese, não é nem teoria, chamada panspermia cósmica. Donc toutes ces idées ensemble donnent naissance à une théorie qui n'est pas non plus scientifique, mais qui traite de la
pense, permis, cosmique. C'est l'étalement de la vie par quelque chose en dehors de la Terre. Que é a origem da vida espacial. Né? L'origine spatiale de la vie. Já vou detalhar isso. Et je vous détaille ça. Uma citação do artigo diz assim, que ele já está disponível na internet, esse artigo. Donc, vous voyez ici une citation de l'article qui est déjà disponible sur Internet. Todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida, até agora, levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável irmos ao maior local disponível, que é o espaço, com relação ao espaço Toutes les expérimentations en laboratoire qui ont essayé de simuler l'origine de la vie se sont montrées des défaites déprimantes. Il nous semble alors raisonnable d'aller chercher la réponse dans un endroit plus grand, en espace et en temps, qui est l'espace, donc, enfin l'espace extérieur. Para mim, isso aí é aquela história de jogar a batata quente para fora. Pour moi, ça, c'est se passer le problème à quelqu'un d'autre, ne pas vouloir répondre à la question. Eu tenho um problema difícil e insolúvel aqui, eu jogo para fora e digo, lá eu não tenho como analisá-lo, não tenho como dar resposta para isso. Donc j'ai un problème insoluble ici, je le jette en dehors et je dis, bah, c'est là-bas, maintenant j'ai pas à me préoccuper de ça. Porque a pergunta é, ok, se não surgiu aqui, como ela surgiu lá? Bom, eu não tenho como explicar isso, porque foi lá e não tenho como observar, não tenho como analisar, experimentar. Foi lá fora. Et c'est pratique parce que bah, on peut pas analyser et voir ce qu'il y a à l'extérieur, donc on peut pas donner de réponse. Então, só para a gente analisar rapidamente aqui o tamanho do milagre. Donc juste pour réaliser un peu l'ampleur des miracles. Essa primeira forma de vida, quem sabe uma bactéria, algo assim. Cette première forme de vie, la bactérie. Sobreviveu embarcada num asteroide, num meteorito, num cometa, quem sabe. A survécu à un voyage d'astéroïde. Ao frio do vácuo espacial. Au froid absolu du vide spatial. A ausência de ar. L'absence d'air. Embora pudesse ser uma bactéria anaeróbica, mas tudo bem. Ça aurait pu être une bactérie qui ne respire pas, mais quand même. Sobreviveu à radiação estelar, que é letal. La radiation stellaire qui est létale. E quando uma rocha dessas chega até a atmosfera da Terra, o que acontece com ela? Et qu'est-ce qui se passe quand une roche à cette vitesse s'approche de l'atmosphère? Ela se aquece até mais de 1000 e tantos graus. 1000 degrés. As naves espaciais precisam de cerâmica, como chama? Um isolamento cerâmico para suportar essas temperaturas altíssimas na entrada. Et on a besoin de créer des matériaux en céramique très chers pour justement empêcher les vaisseaux spatiaux de s'exploser quand ils vont rentrer à Se entra perpendicularmente, explode. Se entra muito obliquamente, ela ricocheteia. Tem que ter um ângulo de entrada perfeito para começar. Si on rentre normal à la surface, le vaisseau explose. Si on rentre trop avec un faible angle, on rebondit sur la surface de la planète. E se consegue entrar, começa a incinerar, queimar. Et si ça rentre, même si ça rentre, ça commence à craquer. Então essa bactéria sobreviveu também ao calor da entrada, mais de 1000 graus. Donc la batterie n'est pas seulement résistante au froid, mais aussi à la chaleur de plus de 1000 degrés. E se a rocha chegou ao chão, o que acontece? Impacto. Et si elle arrive sur Terre, ça explose. E só sobra uma cratera. Et il ne reste vraiment que la cratère. Essa bactéria sobreviveu a tudo isso? Et la bactérie a survécu tout ça. Então só pode ser uma bactéria? C'est une bactérie Superman. Kryptoniana? Bactérie kryptonienne, probablement. Nós somos todos descendentes de Krypton. Nous venons tous de Krypton, selon les scientifiques. Você percebe que, na verdade, os milagres se multiplicam muito mais do lado de lá do que de cá? Et on remarque quand même que les miracles se multiplient de l'autre côté plutôt qu'ici. As tentativas de explicação são muito mais absurdas para você justificar a vida pelo acaso do que pelo que Paulo diz. Donc les conditions Há uma mente inteligente por trás. Les conditions scientifiques pour que la vie existe semblent être beaucoup plus absurdes que celles que Paul a dit. Il existe un esprit qui est derrière. Então, começando a finalizar. Donc pour conclure, on commençait à conclure moins. Começando. Quando se deparam com essas evidências e essas dificuldades, pesquisadores, filósofos, etc., eles têm que fazer algumas escolhas. Quand les philosophes et les scientifiques doivent faire certains choix quand ils se déparent des réponses qu'ils ne peuvent pas forcément donner. Eu vou usar aqui 4 exemplos, 2 que escolheram o darwinismo, o ateísmo também, e 2 que escolheram crer que há um projeto, há um design. Donc je vais vous montrer 4 exemples, 2 qui ont choisi de croire au designer intelligent et 2 qui ont choisi d'être athées. O primeiro deles é o já citado aqui, Richard Dawkins, um biólogo ateu, evolucionista, atualmente um dos maiores críticos do criacionismo no mundo. Ele é britânico. Donc
Donc le premier c'est Richard Dawkins, qui est un Britannique athée qui critique beaucoup le créationnisme. Ele disse em um dos seus livros que a biologia é o estudo de coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional. Et ce qu'il dit, c'est que la biologie est l'étude des choses complexes qui donnent l'impression d'y avoir un design intentionnel. Bom, aí você, quem sabe, tem um biólogo estudando uma planta e ele começa a se inclinar para a conclusão de que ela foi projetada porque há muita complexidade, vem Dawkins e sussurra no ouvido dele. Cuidado, a biologia é o estudo de coisas que dão a impressão, coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional, mas não tem design. Donc finalement, un étudiant en biologie, par exemple, qui commencerait à étudier une plante et se dire qu'il y aurait peut-être un design intelligent derrière, lui il jette tout par terre et dit non, c'est juste une illusion, une impression que tu as. Mas por que não tem design, Mais Dawkins? pourquoi il n'y aurait pas de design? Il n'explique pas. Porque C'est nós, ça não, qu'il dit. porque nós não cremos em Deus. Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Então a decisão pertence ao campo da crença, da subjetividade, da filosofia, não da ciência. Donc finalement, les décisions qui ont été prises dépendent de la philosophie et pas de la science. E um outro cientista nesse campo aí é o Francis Crick, esse muito mais importante, obviamente, que Dawkins, co-descobridor do DNA. Donc un deuxième qui a aussi choisi l'endroit, enfin la voie de Dawkins, c'est Francis Crick, qui a le co-découvre, non? Quelqu'un qui découvre quelque chose, découvreur, co-découvreur du DNA, de l'ADN, Ele disse: de la molécule d'ADN. os biólogos devem ter sempre em mente que aquilo que vem não foi planejado, mas evoluiu. Les biologiciens doivent avoir en tête que ce qu'ils voient n'a pas été planifié mais a évolué. Isso me parece lavagem cerebral. Et pour moi, ça semble un peu un lavage de cerveau. Porque se eu, ao estudar a natureza, me sinto inclinado frequentemente a crer que alguém projetou, mas eu tenho que ter sempre em mente que não foi projetado, mas evoluiu, isso parece uma ideia que quer bloquear outra que é muito óbvia. Donc si moi, tout seul, au milieu de la nature, je commence à peut-être me dire que ça a été planifié et que je dois me rappeler à chaque fois des phrases de ces messieurs-là pour me remettre sur la bonne voie, ça me semble plutôt une idée qui est erronée. Aí o Galo poderia perguntar a Crick, mas por que nós temos que ter sempre em mente isso? Ele vai ter que responder, porque nós não cremos em Deus. Então temos que buscar outra Il y explicação. a un élève qui lui demanderait pourquoi est-ce que je dois vous croire, il dit parce que nous ne croyons pas en Dieu et tu dois chercher une autre explication. Eu vou usar agora dois exemplos de pessoas cientistas que fizeram o caminho inverso. Donc je vais vous montrer deux scientifiques qui ont fait le chemin inverse. Um deles, Francis Collins. Le premier c'est Francis Collins. Ele foi diretor do projeto Genoma Humano, aquele projeto que levou 10 anos para mapear o genoma humano. C'était le directeur du projet Génome Humain qui a réussi à décoder tout le génome humain en 10 ans. Collins era ateu, Il était athée au début du projet. mas ao estudar a complexidade enorme, específica, complexa do genoma, ele termina admitindo: eu não consigo mais não crer que alguém tenha feito isso. Mais à la fin du projet, 10 ans après 10 ans passés à étudier les complexités et le design tout simplement de l'ADN, il s'est rendu compte qu'il y avait forcément quelqu'un qui l'avait projeté. Hoje Collins é um cristão Et aujourd'hui, c'est un chrétien. e um de seus livros mais conhecidos é A Linguagem de Deus, Et un de ses livres les plus connus s'appelle Le langage de Dieu. no qual defende que Deus escreveu ali um código perceptível, uma digital clara dele mesmo no DNA. Dans ce bouquin, il écrit que Dieu a mis vraiment son empreinte sur le DNA et puis ça a été créé par quelqu'un. E o outro é Anthony Flew, que é tido como principal filósofo ateu do século XX. Le deuxième, c'est Anthony Flew, un des philosophes les plus connus athées du XXe siècle. Ele escreveu no fim da vida já, bom, eu creio que foi uma tremenda demonstração de honestidade intelectual e coragem intelectual. Pour moi, c'est une preuve de courage intellectuel et d'honnêteté de sa part de faire ça. Il a écrit ce livre en fin de vie. O livro que no Brasil foi traduzido como o título Um Ateu Garante Deus Existe. Le livre qui a été traduit en portugais, un athée vous le dit, Dieu existe. E ele chegou a Deus não pela Bíblia, porque não cria nela, tinha preconceito, mas por meio da filosofia, e o outro por meio da ciência genética. Donc ces deux personnes ne sont pas arrivées à Dieu à travers la Bible, mais l'un par la science génétique et l'autre par la philosophie. Deus tem muitas formas de se revelar às pessoas. Dieu a plusieurs façons de se révéler aux gens. A Bíblia é um atalho que poupa muito trabalho. A Bíblia é um atalho que nos poupa de muito trabalho. Donc la Bible finalement c'est juste un raccourci qui nous sauve juste beaucoup de travail.
Mas quem opta pelo caminho da ciência também chega lá se tiver realmente a mente bem aberta. Mais ceux qui choisissent la science ou la philosophie peuvent aussi y arriver s'ils le veulent. E esse é o último livro que eu vou citar nessa tarde e noite, que é Deus em Questão. Foi escrito por um psicanalista, um psiquiatra cristão chamado Armand Nicole. Donc le dernier bouquin que je vais vous montrer, c'est Dieu en question, écrit par Nicole. Armand Nicole. Armand Nicole. E nesse livro ele contrasta a experiência e os pensamentos de dois ateus, chamados Sigmund Freud e C.S. Lewis. Et il contraste les idées de deux athées, donc Freud et Lewis. E mostra que ambos tiveram problemas com os pais. Et ce qu'il démontre, c'est que les deux ont eu des très gros soucis avec leur père. Ambos tinham vergonha de alguma forma dos pais ou tiveram um relacionamento difícil com os pais. Ils avaient soit honte, soit un relationnement très difficile avec leur père. E nós sabemos, especialmente por estudos psicológicos e também por uma autora que apreciamos muito, chamada Ellen White, do século XIX, que muito do que nós pensamos sobre Deus depende da relação com o pai mesmo ali na infância. Donc nous savons, d'après Ellen White et beaucoup d'études psychiatriques, que la relation que nous avons avec Dieu dépend beaucoup de celle que nous avons avec notre père, en particulier. Ocorre que C.S. Lewis, que tinha até raiva do pai, ele se converteu na juventude, quando já era professor em Oxford, acho que é isso, ou Cambridge, não, Oxford, e se tornou um anglicano, e com isso ele perdoa o pai, que frequentemente acontece quando alguém se converte a Deus e ele se torna uma pessoa que deve perdoar as pessoas. Donc Lewis, il a réussi à pardonner son père et est devenu chrétien à l'église anglicane. Ouais, de l'église anglicane et quand il était à Lille. Oxford. À Oxford, à l'université d'Oxford. Quando se saiba, Freud não passou por essa experiência. Alors que Freud, pas du tout. Freud sempre afirmou ser um ateu, no entanto, em suas cartas vivia falando em Deus. Il affirmait être un athée, mais pourtant il écrivait très souvent de Dieu. É aquela coisa, né? Eu não creio em Deus, mas eu odeio Deus. Je crois pas en Dieu, mais je le déteste. Bem, a gente percebe claramente aqui então que a formação, a bagagem, né, de uma pessoa, ela acaba interferindo sim na relação dela com Deus. Donc nous voyons finalement que l'expérience de la personne interfère avec la relation avec Dieu. E um triste exemplo disso é o Richard Dawkins mesmo. Et un triste exemple, c'est Richard Dawkins. Ele admite numa entrevista que ele sofreu pedofilia, né, foi vítima de pedofilia, um assédio sexual, por parte de um líder da igreja anglicana de uma escola em que ele estudou. Donc Richard Dawkins, le premier scientifique qui disait que les choses donnent l'impression d'être intelligentes, il a avoué dans une interview d'être molesté quand il était enfant à l'école anglicane où il étudiait. E obviamente que isso deixou marcas em sua história, sua vida. Ça lui a forcément laissé des grosses traces sur sa vie. E quando eu leio no livro Deus um Delírio, que é um dos livros dele, quando ele fala assim que Deus é um genocida, Deus é um assassino, Deus é mau e um abusador, eu vejo Dawkins se revoltando contra aquele líder religioso sem saber que está transferindo isso para Deus. Et j'ai lu son bouquin et souvent il parle de Dieu comme c'est un assassin, c'est un génocide et quelqu'un qui abuse des personnes. Finalement, il retourne sa haine vers Dieu alors qu'il devrait la diriger vers la personne qui l'a blessé. Então, nesse momento, já finalizando, eu gostaria de dizer a vocês, e também a você que nos acompanha, né, por meio desse vídeo, que Deus não é aquele pai, talvez, que tenha sido severo demais com você, ou um pai que talvez não tenha se importado com você. J'aimerais donc vous dire que Dieu, ce n'est pas le Père qui n'a pas été gentil avec vous, qui ne s'en faisait pas pour votre bien-être. Deus não é aquele líder religioso que talvez tenha sido negligente ou até abusador, infelizmente, no caso de algumas pessoas. Dieu n'est pas le leader religieux qui abuse ou qui néglige les personnes. E que Deus não tem culpa pelas mazelas que há nesse planeta. Muito pelo contrário, Ele quer consertar tudo isso e vai fazê-lo com a volta de Jesus. Et que Dieu, ce n'est pas de la faute de Dieu que le mal existe et qu'il y a des tâches sur la planète et tout ce sera... Et il va tout remettre en place quand il arrivera. A maioria dos ateus, eu até ouso afirmar isso, é ateu por motivos subjetivos, por motivos talvez emocionais e não racionais. Donc la plupart des athées, je l'avance, le sont pour des raisons subjectives et non rationnelles. E seria bom que abrissem a mente para perceber isso, talvez, ou mesmo para analisar os argumentos racionais que há
e que respaldam sim, a cosmovisão criacionista. E eu creio assim, que deveriam ter a mente aberta o suficiente para analisar essa questão toda, né, de emoção, razão, e colocar na balança, pesar os argumentos, né, para saber se realmente favorecem essa visão da ideia ou... Ce que j'aimerais, c'est que vous soyez capable de peser les pour et les contre, les bons arguments et les mauvais arguments, ce qui est subjectif et ce qui est vérité. Para você, quem é Deus? Et pour vous, qui est Dieu? Isaías 49:15 diz que ainda que uma mãe se esquecesse de seu filho, que ela gerou. Isaïe 49:15 dit que même si une mère oublie son enfant, Deus não se esqueceria de seus filhos. Dieu n'oublie jamais son enfant. Deus nos ama e por isso deixou marcas, evidências e evidências claras de que Ele não apenas existe, mas também nos ama. Donc Dieu il nous aime et il a laissé des évidences claires et simples à voir. E eu creio sinceramente que logo haverá uma mudança nesse planeta. No fim de 1000 anos Deus vai recriar esse planeta e nós poderemos, quem sabe, até assistir à cena da criação agora em tempo real. Donc j'ai une profonde croyance que Dieu reviendra, qu'il soignera tous les maux de cette planète et que nous pourrions enfin voir la création maintenant en tant que participants. Muito obrigado a vocês pela Merci paciência. beaucoup à vous pour votre patience. E espero que esses argumentos talvez não tenham necessariamente convencido alguém que não crê, mas quem sabe sejam argumentos que possam ajudar você a conversar com outras pessoas, com tomés que existem por aí. Espérons que les arguments que vous avez entendus ici puissent vous être utiles dans des conversations futures. Et juste moi personnellement, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, même moi qui j'ai appris plein de trucs en lisant à la fin, et c'est vrai que c'est très intéressant. L'histoire de l'œil, des flagelles, il n'y a aucun scientifique, aucune faculté qui peut vous expliquer comment ça s'est fait. Il n'y a personne ne sait. Quem sabe analisar, observar, ver o cristianismo e o criacionismo especificamente sob outra ótica. Et peut-être vous permettre de voir le créationnisme sous un autre angle qui cette fois est beaucoup plus scientifique. Que o Criador, nosso bom Deus, abençoe todos vocês. Que notre Créateur nous bénisse tous. Vamos levantar para a oração? Levons-nous pour la prière. Bondoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, Cher Dieu, Père et Créateur, nós te agradecemos por tantas evidências que deixaste espalhadas pela natureza. nous te remercions pour toutes les évidences que tu as laissées répandues dans la nature. Agradecemos por tua palavra, a Bíblia Sagrada, Je te remercie pour ta parole, la Bible sacrée, a suprema revelação do teu caráter, les révélations de ton caractère. e porque, embora haja motivos talvez para descrença, há muito mais para que nós possamos crer e aceitar essas evidências. Et même s'il existe des raisons pour ne pas croire, nous avons beaucoup plus d'intérêt et de logique à croire et accepter ces évidences-là qui sont claires. Abençoa, Senhor, os irmãos que aqui estiveram. Bénis les frères qui sont ici aujourd'hui. Abençoa quem esteve nos acompanhando também por meio desta gravação. Sois aussi avec ceux qui nous accompagnent à travers cet enregistrement. E eu te peço, ó Pai, que te reveles a essas pessoas. Et je te demande, Père, de te révéler à ces personnes. E que elas tenham abertura mental suficiente, honestidade intelectual para analisar as evidências e seguir os fatos, levem aonde levarem. Et qu'elles aient une analyse mentale et suivent les évidences que tu as laissées dans la nature de la bonne façon jusqu'à là où tu veux nous ramener. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je dis au don merci au pasteur Michel Somborges. Demain matin, il va partir par Londres. Et que Dieu puisse vous bénir, pasteur. Et je voudrais savoir combien de gens vous lui dites un grand merci à travers un beaucoup. Voilà, regardez-moi. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonsoir. Amen. Et à la prochaine, si Dieu veut.